नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। नमो नारायणाय। हरि संसार दावा नलनीढलोके त्राणाय कारुण्य घनाघन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं। ओम जय गुरु, जय जगन्नाथ। आजिर यही शुभ प्रभात कालीन सत्संग अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त जगज्जननी अंश संभूता माँ और समस्त दिव्यात्मन भाई मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा और श्रद्धा सहित से मानकर समस्तंकर चिर मंगलमय एवं निरामय सुस्थ जीवन यापन पाई परम ब्रह्म परमात्मा निकटरे प्रार्थना करी लोका समस्ता सुखिन भवन्तु यह सहित आजर कार्यक्रमटी को आरंभ करने को जाऊँ। आम्भे पूर्व अधिवेशन रे मनुष्य किभली भाव रे जड़े भल मनुष्य होई भगवतमुखी हेबो एवं भल मनुष्यर प्रकृत कर्तव्य तार विचार तार विवेक एवं तार बुद्धिमता किभली भाव रे हेले से संसार पाई मंगलदायक हो पारिबो एवं इह काल रे निजे सुख समृद्धि जीवन यापन लाभ करने सहित परकाल किभली भाव रे ता पाई सुखमय आनंदमय हो पारिबो से विषय आलोचना करने को जाई दैव संपद बा दैव गुणर अधिकारी विषय कहुला एवं परवर्ती अवस्था कहुला जे दैव संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता अर्थात दैव संपदर अधिकारी हेले ताहा जनक पाई मुक्तिप्रद हो पारे अर्थात सुखदायक आनंददायक भवबंधन मुक्तिप्रद होता है अर्थात से अज्ञान बंधन भितर माया बंधन रे प्रकृतिर मोहजाल रे तथा इह काल रे मनुष्य जन्म रे कौनसी प्रकार बाधा विघ्न को से अतिक्रम करि पारे जदि से दैव संपदर बा दैव गुणर अधिकारी होता है। सही दैव गुण गुड़िक कौन एवं किभली भाव रे तार से अधिकारी हो पारिबो से विषय पुंखानुपुंख आलोचना कर सारिबा परे परवर्ती अवस्था रे आसुरी संपद गुड़िक कौन जहाँ होची बंधनर कारण दैव संपद विमोक्षाय निबंधाय सूर्यमता ये असुरी संपद गुड़िक कौन एवं सी किभली भाव रे आमको आच्छन्न करी रखिछि एवं आम मनुष्य जीवन रे सी किभली भाव रे आमको भूल बुझाबणारे भूल पथरे एवं अज्ञान अंधकार भितर निपतित करी किभली आमर सुख शांति को नष्ट कर दिए एवं आमे जो मनुष्य जीवनटी लाभ करिछे से जीवनटी व्यर्थ हो जाए से कौन से कार्य आसे ना बरं ये मनुष्य जीवन रे आमे माने अनेक दुख कष्ट भोग करी नरक जंत्रणा को भोग करी आमे संसार विदाय होता से
किभଳି से जो दैव संपदर गुणर अधिकार विषय कही सारिबा परे ये आसुरी संपद गुड़िक कौन एवं सी किभଳି आमको आसन करिछि एवं आमे माने किभଳି से आसुरिक प्रवृत्ति मुक्ति हवा से विषय आलोचना जारी रखिछे। पूर्व अध्याय कह जाइथिला जे दंभ दर्प अभिमानस क्रोध पारुष्यम वच अज्ञान चाभिदातस्य पार्थ संपद आसुरी। सेठी दंभ कौन, दर्प कौन, अज्ञानता कौन एवं पौरुषता कौन, यही पारुष्य विषय शेष आलोचना कर सारिबा परे पुनः आमे चिंता करिबा जे आम भितर प्रकृत दाम्भिकता अच्छी कि नाही। दाम्भिकता अर्थ होउछि जे आमे एभली भाव एक मनुष्य आमे जीवन काल भितर बहुत अज्ञानता भितर रही बहुत भूल काम करुचे एवं भूल निर्णय नेउछे एवं जोटा भूल सेटा हमको ठीक भली लागुछि, जोटा अन्य मानक पई क्षतिकारक हेउछि, निज पई क्षतिकारक हेउछि, कष्टदायक हेउछि। किंतु मु दाम्भिकता हेथिबारु मु से दंभर पराकाष्ठा भितर ताकू समर्थन करुछि बा से भूलटाकू न सुधारिकी मु ताकू ठीक बोली कहूछि एवं मु काहारी कथा बा काहारी उपदेश को मु शुणु नाही। दर्प मध्य से भली भाव रे मोर एभली भाव रे दंभ पर दर्प बढ़ी जाइछि जे जमती कहती जे भगवान काहारी दर्प को सहती ना, दर्प दलन भगवान से दर्प को दलन करते से भाव आम दर्प हूँ कौन, आम दर्प हूँ जे आम पाखे केते ज्ञान अच्छी, केते बुद्धि अच्छी, केते धन संपद अच्छी कि प्राचुर्य अच्छी कि आमको केते व्यक्ति विशेष भाव में आमको समाज चाहूँगी कि भल पाऊँची बा चाहूनी, आम ये सब विचार किसी नकरी आमे दाम्भिकता देखी एमिति दर्पर बशवर्ती होइछे आमे प्रत्येक मुहूर्त धरा को सरा ज्ञान करी अन्य मान को तुच्छ हे ज्ञान करी एवं निज को भगवान भली भावी एवं ये संसार भितर भगवान नहांती, इठी ज्ञान नाही, इठी मान नाही, इठी सम्मान नाही, अथच मु जहा करे बा मु जहा कहूछि बा मु जहा करूछि ताहा ही होछि सर्वादौ सिद्धांत बा ठीक एवं सेथरे कोनोसी भूल विचारणा नाही एवं मु छाती फुलेई दर्पर सहित से कार्यटी करुछि एवं अन्य मानक भ्रुक्षेप करू नाही। मते किए कोन कहूछि, निंदा करुछि कि प्रशंसा करुछि, मोर कर्तव्य कर्म द्वारा मु से जो भूल कामटी करुछि सेतरे कहार क्षति होउछि कि लाभ होउछि, ये समस्त कथा को मु भ्रुक्षेप न करी साहस दाम्भिकतार सहित एवं दर्प अभिमान युक्त होई मैं कार्यटी करुछि। ये दार्पिक लोक मानकर बा व्यक्ति विशेष मानकर अत्यंत क्षति होता है जीवन रे एवं से माने भूल बुझावना भितर दाम्भिकता सहित दर्पर सहित जीवन रे जहाँ किसी निर्णय नियति एवं से जो कर्म गुड़िक करती से कर्म द्वारा सेमानक जीवन रे अशेष अशेष क्षति होवा सहित अन्य मानकर मध्य अशेष अशेष क्षति होता है। से कथा से बुझी पारु न था कारण तांको भितर दर्पता अछि। दंभ दर्प अभिमान एक एभली भाव रे जे कह जाय अभिमान सुरापान अर्थात अभिमान सुरापान, अभिमान होची सुरापान सहित समान। सुरा पाई व्यक्ति जेभली भाव रे जे मद्यपान करिथाय, सुरापान करिथाय, से जेभली भाव रे मदमत्त होई किछि हिताहित ज्ञानता भितर न थाए, ठीक से भली भाव रे अभिमानी व्यक्ति मद पाई भली तार समस्त हिताहित व्यक्तित्व तार ज्ञान तार सम्मान को से जलांजलि दे थाए अभिमान माध्यम रे। अभिमान मते प्रशंसा करागला नहीं, मते आदर करागला नहीं, मते निंदा करागला, मते जो स्थान रे बसिबा कथा सेठी बसागला नहीं एवं मु जो सब कार्य कली मोर परिवार हो, मोर स्त्री हो, पुत्र एमाने सबू मते आदर स्नेह करूनाहांती, मते प्रशंसा करूनाहांती। ये जो पाइबा पे निजर आत्म प्रशंसा इठी जेतेबेले देखे जे से हानि होउची बा तुच्छा सब आशा पोषण करिसी तुच्छारे से पाइबा पे जो प्रशंसा सामान्य कथारे ता भीतर अभिमान आसुची। से अभिमान द्वारा बशवर्ती ही अन्य मानक प्रति तार खराब धारणा आसुची एवं सेई खराब धारणार बशवर्ती होई से अन्य मानकर अनिष्ट करिया पई चेष्टा करुछि। दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमे वचः
ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତିରସ୍କାର ଅପକାର ବା ନିନ୍ଦା କରାଗଲେ ସମାକୀର୍ଣ୍ଣାତ୍ମନା ନିଦାଙ୍ଗ ଯସ୍ତାପ ହୃଦି ଜାୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିମାନୀ ଲୋକଟିଏ, ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକଟିଏ, ଦାର୍ପିକ ଲୋକଟିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣେ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଆସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାକୁ ଯଦି କିଏ ତିରସ୍କାର କରୁଛି, ସେ ଅପମାନ ବୋଧ କରୁଛି ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଦର କରିବା କଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାପ ଆସେ ତାକୁ କ୍ରୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ସମାକୀର୍ଣ୍ଣାତ୍ମନା ନିନ୍ଦାଂ ଯସ୍ତାପ ହୃଦି ଜାୟତେ ସକ୍ରୋଧ ଇତି ବିଜ୍ଞ ସର୍ବଧର୍ମ ବିଘାତକା। ଇଏ କ୍ରୋଧ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମିଧକୁ ଅଗ୍ନି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ, କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନିରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ତ ଭସ୍ମ ହୁଏ, ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଭସ୍ମ ହୁଏ, ତା'ର ବିବେକ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି କର୍ମ କରି ବସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅନୁତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଇହକାଳ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟିଏ ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ତା'ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଦେଶ ଉପରେ ଦେଶର ବୋଝକୁ, ଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବୋଝକୁ ଲଦି ଦେଇ ବା ସେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କିଭଳି ପ୍ରହାର କରିବ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ବିନାଶ କରିବ, ଏହି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ କାମ କରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ସମସ୍ତ ଜୀବନଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଶେଷ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରୋଧ, ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ, କ୍ରୋଧ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ ବା ଆସୁରିକ ଗୁଣ। ଏହା ଦୈବ ଗୁଣ ନୁହେଁ ବା ଏହା ମନୁଷ୍ୟଚିତ ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ବା ଏଥିରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କେବଳ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରି ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ଯଦି ସେ ସଂସାର ଧର୍ମ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ଜୀବନଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ ଆଦି କ୍ରୋଧ ଆଦି ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ ବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି ବା ମୋ ଭିତରେ ଦୈବ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଦୈବୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଦୈବ ପ୍ରକୃତି, ଦୈବ ବିଚାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କେବଳ ଅଛି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧନର କାରଣ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ବୁଝିଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ପାରୁଷ୍ୟ କଥା। ପାରୁଷ୍ୟ ମାନେ ପୌରୁଷତାର କଥା। ପୌରୁଷତାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମୋର ଧନ ବଳ ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣିଛି, ବହୁତ ଜନବଳ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନା ଧନବଳ ଅଛି, ଜନବଳ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଏ, କଟୁବଚନ କହେ ଏବଂ ନାନାଦି କଥା କଠୋରତା ମୁଁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ମୋ ଭିତରେ ଦୟା ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି, କ୍ଷମା ନାହିଁ କାହା ପ୍ରତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଠୋରତା ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି, କଠିନତା ଭାବ, ଜଣେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ବିକଳ ହେଇ ମୋ ପାଖରେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି, ତାପରେ ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛି, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୌରୁଷତା, କଠୋର ଭାବ। ଏବଂ ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରାଗ ରଖିଛି, ସେ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଦିନ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା କି ଗାଳି ଦେଇଥିଲା କି କ'ଣ କହିଥିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷକାର ବେଳରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତା'ର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଉପରେ, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତା ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବା ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଟି ତା'ର ପୌରୁଷତା ବଳରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ କଠୋରତା ଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ
तार चित्त क्या विगलित हो पारे ना से क्या दयार्ध चित्त हो पारे ना चित्त तरली जाए ना ता भीतर कौन प्रकार शांतिर प्रतिष्ठा हुए ना कठोर व्यक्ति हृदय जो भाव में कठिन से समस्त से भाव में कठिन होता है एवं से समाज रे से व्यक्ति पूज्य हो पारे ना कारण से कठोरता हूँ एक दैव संपदर कथा कारण आप देखिए शास्त्र पुराण बहुत पढ़ी पढ़ले आप देखिए आम सांसारिक जीवन काल भर आप देखिए एत कठोरता लोक अच्छा जे सम्मुख जदि भस्म हो जाए कौन किसी पोड़ी पोड़ी जाए पोड़ी जाली जाए से मैंने से समय निजर कठोरता कठोर हृदय देखी जाता किंतु सी साहाय्य करते ना जड़े विपद पड़े साहाय्य करते ना कठोर हृदय व्यक्ति एभली भाषण कहते कथार अन्य जड़े जाए माने कौन करने जो कहते आमर आत्मघात करने से समय सी रक्षा करते ना कारण से कठोर हृदय जे कौन प्रकार कहार दुख देखी से विगलित हुए ना ये व्यक्ति विशेष होती कठोर हृदय व्यक्ति पौरुषयुक्त अज्ञान अज्ञानता से ये समस्त कार्यगुड़ी हूँ अज्ञान हो कहीं आम हृदय जो दंभ अच्छी दर्प अच्छी अभिमान अच्छी कठोरता अच्छी से यही हृदयटा हूँ अज्ञानजनक हृदय अर्थात अंधकार अज्ञान हूँ अंधकार प्रतीक अविद्यार प्रतीक तेणु आम भीतर से ज्ञान उदय होना कहीं आम दैव संपदर अधिकारी नुहे ये भाव में आम मैंने जो असुरी संपद कथा गुड़िक विचार करें असुरी संपद गुड़िक हूँ माने दैव संपद गुड़ी हूँ मुख्यर कारण आसुरी संपद हूँ बंधनर कारण यह काल में आमको नानादि प्रकार अज्ञानता थी आसुरी संपत्तिर अधिकारी होता आम मोहरे पतित हो एवं आम अनेक समय अज्ञानता भितर थी अनेक भूल कार्य करूँ आम जीवन में जो कथा जीवन में कहवा कथा नुहे बाक संयम करने कथा एवं जो काय द्वारा जो कार्य करने कथा नुहे से कार्य गुड़िक आम भूलवशत कर बसु मानसिक स्तर में जहाँ चिंता करने कथा नुहे आम से कार्य गुड़िक करें ये असुरी संपद सब निजर तो हितकारक नुहे अन्यर सब अनिष्ट चिंता करुए अन्यर धन देखी ईर्षान्वित होता है अन्यर प्रतिपत्ति देखी ईर्षान्वित होता है अन्य को ध्वंस कर विचारता भितर आसूता है काय मन वाक्य तेणु ये समस्त गुड़िक हूँ बंधनर कारण ये संसार यही भाव में दो भूत स्वर्गलोके अस्मिन् दैव असुर एवच ये संसार भितर दुई श्रेणीर व्यक्ति विशेष अच्छा किसी व्यक्ति अच्छा दैव संपदर अधिकारी व्यक्ति जार हृदय अन्य मानक तरली जाए क्या दुख सही पारती ना चेष्टा करुता निज भितर शांति निज परिवार शांति अन्य भितर शांतिर प्रतिष्ठा करने से सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व से सत्यर पुजारी से सत्य कथा कहते सत्य भाषण कहते एवं जो सत्य भाषण द्वारा निजर मंगल हुए अन्यर मंगल हुए एवं जो वाक्य द्वारा निजर क्षति और अन्यर उपकार हुए से भाव में भाषण से करते ना से क्या मन उद्वेग दिखते ना क्या उद्वेलित करते ना क्या चिंतार कारण हुए ना तेणु से सत्यनिष्ठ दैव संपदर अधिकारी लोक मैंने किंतु जो मैंने आसुरी संपदर अधिकारी से भीतर सत्यनिष्ठता न था से मिथ्यावादी भ्रष्टाचारी आचार निष्ठ से नुहति से आचार भ्रष्ट अर्थात गुरु गुरुजन को किभली भाव व्यवहार कर लघुजन मानक छोट स्नेह श्रद्धा केमती कर ज्ञान द्वारा किभली भाव में जनक अज्ञान को दूर कर दि जापर एवं जो समय तत्कालीन जो समय कौन विपद आसूसी से निजक केमती रक्षा कर अन्य कर आसुरी संपद मान भर ये भाव में कौन विचार न थाए तेणु ताहा हूँ अत्यंत दुखदायक ये संसार यही दुई श्रेणी व्यक्ति अच्छा जड़े जिते समस्त को सुख शांति दे समस्त चिंता करुच्ची आउ जड़े से अन्य मानक ध्वंस कर चिंता करुए ये हूँ मनुष्य जीवन पराकाष्ठा यही पराकाष्ठा को देखी जदि आम समस्ते मनुष्य जोनि जन्म होइछे मनुष्य बोली आमर चेहरा बा रूप देखा जाउछि किंतु आम यही गुणर अधिकारी अर्थात आम दैव संपद गुणर जदि अधिकारी होइछे ताहले आम मानक समस्ते प्रशंसा करुछंती आम सम्मानित होउछे सुख शांति जीवन यापन करुछे एवं ठीक बाटरे गति करी इह काल रे निजको सुरक्षित करने सहित अंत काल रे मध्य आम भगवत प्राप्ति हो पारुछे किंतु जदि आम भितर दैव संपद न थाई असुर संपद गुड़िक बलवत्तर रही दंभ दर्प अभिमान क्रोध पौरुष्य अज्ञान आदि ताहले निश्चिंत भाव में आमर जीवनटी व्यर्थ होगा जाऊँगी तेणु यही प्रकार दुई श्रेणी रे व्यक्ति विशेष आम संसार भितर आम देखा पाऊँ आम से निजपे देखा जे मु प्रकृत ये दुई श्रेणी व्यक्ति विशेष भितर मु हूँ केउं श्रेणीर व्यक्ति विशेष
ମୋ ଭିତରେ କେଉଁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ବା କେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଅଭୟ ସତ୍ୱ ସଂଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି, ଯଦି ଦୟା ଅଭୟ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଦି ଅନେକ ଅନେକ ଯେଉଁ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ମୋତେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଈର୍ଷା ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ଆସୁଛି, ଈର୍ଷା ଆସୁଛି, କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଯଦି ଶୁଣୁଛେ, କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ସେଠି ମୋ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିକି, ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇପାରିଲିନି, ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପିଲା ବା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଭଲ କାମ କରିଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଛି ବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିଲିନି, ମୋର ଏମିତି ହେଇପାରିଲାନି। ଅନ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବି ନେବା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ରହିଛି ବା ଅଜ୍ଞାନତା ମୋତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଦାମ୍ଭିକତା ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଇହ କାଳରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ପାଇଛି ତାହା ବିଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୋର ବିଫଳ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ ସନାତନର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା। ଯଦି ଇହ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଜାଣିଲେ, ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯାହା ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଯଦି ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରୁନେ ଇହ କାଳରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ବା ଛେଦି, ଯଦି ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଜର ଜିହ୍ବାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା? ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ଯେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ଭଲ ମଣିଷ କରିବ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବିନା? ଯେଭଳି ଭାବରେ ମସ୍ତକ ନ୍ୟସ୍ତ ଭାରାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଭାର ବୋହିକି ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଭାରାଟାକୁ ଉପଶମ କେମିତି ହେବ ନା, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ ଭାରାଟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇ ବହନ କରିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ କରୁଛି, କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି, ମୋତେ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି, ଭୋକ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଇଲେ ମୋ କ୍ଷୁଧା ଚାଲିଯିବ? ଚାଲିଯିବ କି? ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇଲେ ମୋ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟିବ। କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକ ନ୍ୟସ୍ତ ଭାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭାରଟି ବୋଝଟି ବହନ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଉଛି। ମୋତେ ଦେଖି ଜଣେ ଯଦି ଦୟା କରିବା, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ମୋ ସେ ବୋଝଟିକୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯଦି ବୋଝ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ହାଲକା ହେଇଗଲା, ସେ ଦୁଃଖଟା ନିବାରଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ନେଉଥିବା ବୋଝକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇଗଲା, ହାଲକା ହେଇଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଭୋକ କରୁଛି। ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଇଦେଲେ ମୋ ଭୋକ ମରିଯିବ? ମୋତେ ଆଉ ଭୋକ ହେବନି? ମୋ ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖାଇଲେ ମୋ ଭୋକ ମରିଯିବନି ନା। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଭୋକ ମରିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ସେମିତି ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ନିଜକୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବାରିତ ହେବ। ବା ମୋତେ ଯଦି ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଜଳ ପାଇଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯାଇକି ନିଜେ ଜଳ ପାନ କରି ସେଇ ତୃଷ୍ଣାକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ଯେ ମୋତେ ତୃଷ୍ଣା ହେଉଛି, ଶୋଷ କରୁଛି, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ମୋ ତୃଷ୍ଣା ମିଟିଯିବ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଧାରି ପାରିବି ନିଜକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭୁଲ ବାଟରେ ବଣା ହେଇ ବା ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଇହ କାଳରେ, ତାହେଲେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୈବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବି। ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନିଜକୁ ପତିତ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହା ନାମ ହେଉଛି ସାଧନା। ଯଦି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସରଳ ଭାବରେ।
कहीं आमको मनुष्य बुझा बा ये कथा को जाना नितांत आवश्यक रही। जाऊ आज तो समय हो जाइए आज अधिवेशन को सत्संग अधिवेशन को आम ये विश्राम दबा। लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।